So all assets are debit, all liabilities are credit, any expense and losses are debit, any income and gains are credit, all profits are credit, any reserve is always credit, any provision is always credit. Return outward is also called purchase return. Keep in mind, and it's always credit. It is the opposite of purchase. Return inward means sales return. This is the opposite of sales. Outstanding rent is called rent payable. The meaning of outstanding rent is rent dues but yet not paid, and outstanding rent is your liability. That's why credit. Rent paid or only rent is always debit. This is the one kind of expenses. And rent received is your income. That's why credit. And accrued rent, that is also called rent receivable. That is rent dues but yet not received. This is one kind of asset. That's why debit. So these are the logic to write either debit side or credit side of any ledger balances before preparing trial balance. So, are you understand this? আচ্ছা লাস্ট ডে আমরা একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স করেছিলাম সুপ্রীতি দীপশিকা হ্যাঁ লাস্ট ডে ট্রায়াল ব্যালেন্স করেছিলাম না এটাই করিয়েছিলাম এটা করিয়েছিলেন এইটা যেটা পিডিএফ হ্যাঁ ট্রায়াল ব্যালেন্স নিজে তোমাদের করতে দিয়েছিলাম সেটা করেছিলে এরকম কিছু করেছি হ্যাঁ প্রথম দিন যেটা करने के लिए सिर्फ एक लेडजर दिए थे सर बी बनर्जी अकाउंट का ये तो सिर्फ नॉर्मली ट्रायल बैलेंस शो किया था आप कुछ समझाया नहीं थे बोले थे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे नहीं हो तो लेजर बैलेंस किया था এইটা তার আগের দিন করিয়েছিলেন শেষে একদম আচ্ছা আচ্ছা তাহলে নাও আচ্ছা এইটা করেছিলে এই প্রবলেমটা দিস ওয়ান না এটা পারবে করতে এখান থেকে জার্নাল করে লেজার করে ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে পারবে सर ट्रायल बैलेंस एक बार समझा दीजिए ना वो क्या क्या अमाउंट कैसे प्लेस कर रहे क्या एक चीज হ্যাঁ ওই লাস্টেরটা একবার বলে দিন কোনটা বলো এটা ওই ট্রায়াল ব্যালেন্স যেটা হ্যাঁ हाँ ये चार्ट सर ये चार्ट जो टेबल है ये जो कैश अकाउंट है ना बिफोर प्रिपेयरिंग दिस ट्रायल बैलेंस यू सी द लेजर बैलेंस कॉपीতে আছে দেখো you see your copy you see cash balance in the debit side that's why we write in the debit side furniture balance in the debit side that's why we write in the debit side any balance BD in the debit side you write in the debit side of the balance any balance BD in the credit side you write in the credit side. So there is this trial balance we prepare after preparing journal, ledger and trial balance. Journal and ledger. You see your ledger. सर अनन्या को ऐड कीजिए सर अनन्या को ऐड कीजिए वो वेट ऐड হয়ে গেছি আমি ऐड হয়ে গেছি 10 मिनट बाकी है অনন্যা কখন
অনন্য আসবে না। তাকে একটা অন্য দায়িত্ব দিল রেকর্ডিং করার। আচ্ছা বলো, এটা বুঝতে পেরেছো? हाँ सर। হুম? Now, if you see your ledger balance, BD in the debit side, then there is no problem. You write in the debit side. If BD in the credit side, you write in the credit side. But if you are given the balances only, cash balance, furniture balance, capital balance, purchase balance, sales balance, then where you write? Either debit side or credit side. In that case, you have to remember this logic. Is it clear? All assets are debit, all liabilities are credit, all expense and losses are debit, all income and gains are credit. This is the logic to write in the debit side or credit side of any balances. Now everyone write one problem. Ananda, খাতা বার করেছো বলবো? হ্যালো, দীপশিকা, বলুন। দেখো capital from the following ledger balance. Everyone write from the following ledger balances. Prepare a trial balance. Number one, আর একবার বলুন তো। from the following ledger balances, prepare a trial balance. Number one, capital 1 lakh. Number two, purchase 52,000. Number three, return outward. Return outward. रिटर्न 2,000. क्या सर? Return Re- outward. Outward? OUTWARD. Outward. Return outward. $2,000. Sales 81,000. রিটার্ন আউটওয়ার্ড কত থাউজেন্ড? 2,000.
Then sales 81,000. Return inward 1,000. Then wages 5,000. क्या 5,000 सर? Wages, W-A-G-E-S. W-A-G-E-S, wages. $5,000. Opening stock 10,000. Opening stock Opening 10,000. Opening stock O-P-E-N-I-N-G. Opening stock 10,000. Salary 4,000. Sundry debtors. Sundry debtors. क्या 40,000. सर? Sundry, S-U-N-D-R-Y, sundry debtors. D-E-B-T-O-R-S. 40,000. তো লিঙ্কটা কেটে যাবে, সবাই সেম লিঙ্কে জয়েন করবে। Sundry debtors 40,000, লিখেছো? Next, sundry creditors. Sundry creditors. $12,000. Then furniture 50,000. Sir, furniture 50. 50. Then cash in hand. रूपा अटेंडेंस पढ़ाओ तो। ठीक सर। বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু যদি পাঠাবি। আচ্ছা কি বললাম? ফার্নিচার 50,000, cash in hand 33,000. Cash in hand 33,000. And closing stock 10,000. Closing stock 10,000. These are the figure. You have to prepare trial balance in this way. So, according to this screen, you have to prepare trial balance. আবার সেম লিংকে জয়েন করুন। सेंड कर दिया सर ग्रुप में। क्या? ओ अच्छा, ठीक है।